আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জোর কদমে প্রচারে নেমেছেন ৩৫ নম্বর রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। বৃহস্পতিবার ১৩ নম্বর কমলাবাড়ি অঞ্চলের বোগ্রাম ও কর্ণচোরা গ্রামে জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে প্রার্থী সরাসরি এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং গত ৫ বছরে তার কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রায়গঞ্জ বিধানসভায় প্রায় ৫৫০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য লিফলেটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রার্থীর দাবি, বোগ্রাম ও কর্ণচোরা এই দুই গ্রাম মিলিয়ে মোট ৬,৪৩২ জন মানুষ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার সুবিধা পেয়েছেন। এর মধ্যে লক্ষ্মী ভান্ডার প্রকল্পে ১,৯৩৪ জন, স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে ১,৭১৫ জন, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ২৭০ জন, কৃষক বন্ধুতে ১২৮ জন এবং বার্ধক্য, বিধবা ও মানবিক ভাতায় ৭৭৮ জন উপকৃত হয়েছেন। এছাড়াও আধার, ভোটার, প্যান ও রেশন কার্ড সংক্রান্ত পরিষেবায় ১,০১৪ জন এবং ছাত্রবৃত্তিতে ২৩১ জন সুবিধা পেয়েছেন বলে তিনি জানান। উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে প্রার্থী আরো জানান, এই দুই গ্রামে প্রায় ৩৬ কোটি ৪ লক্ষ টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কর্মসূচির শেষে তিনি বলেন, জনসংযোগ অভিযানের মাধ্যমে আজ থেকে আমার নির্বাচনী প্রচার শুরু করলাম। মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসী আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। আগামী নির্বাচনে জনগণ আমাকে আরো একবার সুযোগ দিলে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করব। এদিনের এই জনসংযোগ কর্মসূচি কে কেন্দ্র করে এলাকার রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে বলে মনে করছেন তিনি। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पर्दाफाश करेंगे एक ऐसी डील का जो टू गुड टू बी ट्रू है। हेलो सर, कैन आई हेल्प यू? अरे मैंने सुना यहाँ पे कोई डील चल रही है यस सर, इट्स कॉल्ड डिजिटल डिस्काउंट डेज, जिसमें 26,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट है। यस है ना? या और सेकंड परचेज पे वो फ्लैट 50% ऑफ है। यस सर। अब आप ये मानते हो ना, ये जो डील है ये अनबिलीवेबल है। नहीं सर, आपने जो भी सुना है सही सुना है। तो फिर मुझे लगता है डिस्काउंट जो होगा ना वो बहुत लिमिटेड रेंज पे होगा। नहीं सर, दिस ऑफर इज वैलिड अक्रॉस आवर वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, यस सर। तो फिर मुझे लगता है फाइनेंस ऑप्शन जो है वो बहुत कम होंगे। बिल्कुल नहीं सर। सर यहाँ मल्टीपल फाइनेंस ऑप्शन और पेपर फाइनेंस दोनों है सर। सच? यस सर। अरे वाह यार, तो मुझे फिर वो एसी और टीवी के रेंज दिखाओ ना। प्लीज कम सर। दोस्तों, आज एक बात सच साबित हुई है कि कभी कभी डील्स को डाउट करते करते क्रेजी अनबिलीवेबल डील्स जो है मिल भी जाती हैं। जैसे कि रिलायंस डिजिटल का डिजिटल डिस्काउंट डेज, जिसमें आपको मिलते हैं 26,000 इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन लीडिंग बैंक कार्ड्स और फ्लैट 50% ऑफ ऑन सेकेंड परचेज। बस इतना ही नहीं, बहुत कुछ है। और एक्स्ट्रा ऑफर्स के लिए ना मेरा कूपन यूज करना, #we love you कृष्णा। नो सर, अरे मैं मजाक कर रहा था। मजाक। রায়গঞ্জ থেকে রামকৃষ্ণ দাসের রিপোর্ট, কুলিক নিউজ।